Anay. Isa ka adlaw, katong time nga gitukuran na namo og balay, nay mga buntod kapuyo nga ito. Ana ang mananambal, kay delikado daw, kay maoy mangunay sa amua. Kanang bitaw dili ingon nato, kanang salbahis kaayo siya nga duwende. Kamay pa to siya, unya, gaanam na o kadako. Dako man kaayo siya, iyang gibugwal ni Papa, kay dili man siya mutuong nga naay napuyo sa amua. Iyang gibugwal dahil pagkagabi. Pagkabuntag, dili siya kabakod, kay nagsakit iyang lawas, kay luya kaayo. Mauto, gipaadtuan og mananambal, kay gipaanhian, kay dili naman siya kalakaw. Maong gitanaw dayon ang buntod nga naa puno na puyo nga 72 daw kabuok nga duwende na adaw sa amua. Kami ni Mama nakabantay mi. Uli ko skulahan, naa si Mama. Akong gistoryahan anak ko nga. Kagikan mo. Nakakita gyud ko nga nisulod siya sa kwarto. Unya, na ako sa sala nagsamin-samin, nagsayaw-sayaw. Kagikan mo. Pagsulod na ako, walay tao. Wala si Mama. Pero si Mama gyud to akong nakita, nagtanaw ra siya nako, wala siya ni tubag. Pagsulod na ako, pagtaod-taod, ay ako balik og sulod, na wala siya. Pagkahapon, ay pa siya ni uli gikan sa lote. Dito ko niingon nga, but ni mo ma, naamagod kas balay. Anak siya nga, kapataka daw ko gyawit, wala daw siya ni uli. Last food, ana akong mama, nga si Papa daw, iyang gidapi daw iyang lubot. Si Mama, nag-iris siya, gidapi daw iyang lubot, nasuko siyang Papa. Pagtaod-taod ni uli si Papa. Niingon si Mama nga, oy buot daw si Papa, imong dapi daw ang lubot. Ana si Papa nga, pataka ra daw si Mama, maudin to. Ni ana si Mama, kung wala daw isa sa amua, murag naa daw magpakita. Murag na ay gasunsuon, kaya makadungog pod me na ay maghilak nga bata. Kung naami sa tabay, or manglaba mi sa akong manghod, katong time nga mas worse nagstorya mi sa akong manghod, na ay nitubag sulod nga, oh. Paglungag na dara ha, binuang ragod, naadyod ni tubag, naglumba mi og dagan, dungan sa akong manghod. Naadyod siya mo tubag nga makapang nimbarot jud og balhibo. Labi na og brown out. Ngit-ngit kaayo ang balay. Pag brown out, na ay murag mo reflect nga si Nina. Uspatan si Nina raman di ay. Pero ma-form siya og murag tawo, na tawo jud siya. Pero pagtan-aw raman di ay kay si Nina. Pero og dili jud siya spatan, mura jud siya og tao nga mura mi dulit sa imuha. Hadlok jud ang balay. Murag naa jud nagtan-aw kanang maghigda ra ka, naa gyud gatutok nimo. Kung mutan-aw ka wala, maong mahadlok ko, bisag ako ra isa sa sala. Magtambay or sa payaw. Akong manghod, katong gihilantan siya, nga dili siya makabakod si Kian, dali-dali siya bakod, unya ana siya, kiignan nga, magbaha daw. Na daw siya friend daw dara sa balay. Pagpatambal, kagiignan daw na ay galakaw-lakaw daw sa amua. Nga, kung dili daw publisingan ang balay,
Kay puno daw problema ang moabot o kabug-aton. Unya, katupod time nga akong manghod gihilantan, unya gibinuangan daw sa amoa. Maong, delikado kaayo among balay, si mama nakadamgo siya sa balay nga gituok siya. Tas, si papa pod, pero dili man siya mustorya si papa, kanang dili na niya maluong ang iyang giingon. Gibira daw iyang tiil, padung sa ilalom sa among katre, unya niiog kay among ilalom sa katre. Katupod dara na puyo akong igagaw, kabalo silang mama ani. Katong dara na puyo akong igagaw, maboros si Jeline. Darang ilang giluto, naglumag sila daan. Ayha nagluto og sudan, ayha sila ng lakaw. Pag adto nila sa lote pa mi nagpuyo. Pagbalik nila diri, ang mga pante ilang pinilo, kinaan na gisulod sa kaldero. Sulod sa ilang kanon, wala sila nakakaon ato, sila ratangko sa balay. Dili po sila makaingon nga gibinuangan namo, kay nag-uban man mi sa babaw sa lote. Ilang pag-uli, ang panty naana sa kanon. Nagluto sila og balik kay hugaw, tas gitakluban to. Grabe ka salbahis. Hadlok kayo among balay, ngiom, bitaw, kung ikaw ra isa, murag hadlok gyud. Tas, katupod wala pagisudlan og mga ampo, gasakit-sakit mi tanan, ug magpuli-puli, kung magsakit ko, ug maayo na pod. Manghud na pod nako, si mama na pod, kay among balay di ay pod. Kay murag na ay kabug-aton, way kalipay, kina ay napuyo, nga ito man di ay nga, duwende. Unya, naa dito nagtapok ang punsod nga yuta, na ni dako na kaayo sa katre, sa akong kuya. Dito na siya nagpadayon og dako ang punsod. Ana tong mananambal, nga dili mi magdako, nga buutan, kay ito man ang nagpuyo. Naapoy brown nga punso, pero dili daw sila manghilabot. Pero ito man na nasa mua, mga salbahis jud sila, kay itom ang iyang punso. Nakabantay ka anang itom nga bundok murag balay sa putyukan. Mauna iyang porma, mga salbahis kaayo. Pero, okay pa ang brown kaysa itom, maon mangunay, bisag inyong yuta na ipatukuran ug dili mo respeto sa ila, sila'y mangunay kay magsakit-sakit ka. Naadyo siya daan sa among yuta. Nakatanom dili mo hawa. Dara na sila na anad. Dugay naman good wala na puyan kay wala na tukuran og balay kay way kwarta. Pagsugod na mo pahaligi, dili bugwanon kay masuko. Gihalaran na mo og manok, paduguan. Kung pwede ba sila bugwalon o pabalhin. Imo siyang halaran og manok, mag-ihaw og manok, paduguan para manangit pakita respeto sa ilaha. Unya, kung dili paduguan kay isama sa pamilya ilang padumutan. Ila dayon gipaduguan ni papa, ila dayon gibugwal, nanangit sila sa pagbugwal sa yuta. Abi na mo wala na, pero nibalhin siya sa katre ni kuya, ni dako og ayo. Grabe kaayo kahabog tungtungan sa maleta sa kwarto ni kuya. Dili siya manghilabot pud og laing tao, kay dili man siya makit-an, kay naaraman siya sa ilalom sa katre. Pero sa amo ara jud siya nga pamilya manghilabot, mangunay. Ang batang gamay dili pa biyaan maskin si Aki. Bisag matulog dili siya biyaan kay tarong pa kaayo paghabol sa iyaha sa gwala ni Liho.
Akong manghod ang habol ni Us-Us. Katong bata pa si Aki, kitabunan og unlan nga hotdog, kitabunan ang liog, tas ikaduha sa nawong, maong dili pabiyaan ni mama. Kanang brownout, si Aki naa sa kwarto, kami naa sa sala tanan. Dali dayon ni mama og dagat, kay basin kilabtan, mga salbahis kaayo sila. Maakaingon jud ko nga mga salbahis, mga salto, giignan man na ni mama, nga, kamo na gani ng muya diri, kamo kay salbahis. Gihilantan si mama, gitakigan, isa ka simana, way bakod-bakod. Gitambalan mo udayon kung giingon. Dili angay striktuon ang inana, kay itong salbahis, mamunay, dili daw mo ila sa tag-iya sa balay. Pasagdan na lang daw namo. Muhawa daw na sila, musabaan daw na sila, maong magsaba-saba jud may dara sa balay. Dili sila gusto og saba, gusto na sila og hilom kaayo. Ana ang mananambal, nga pasagdan rana namo, kung magsaba-saba mi, kusa sila magpalayo. Pero, ingon pud sa isa ka mananambal, kay dili na jud sila muhawa. Kay, ilang gihuna-huna nga ilahan na jud ni nga lugara. Ingon pud to ni Lolo Pilipi, namatay na to siya. Pero iyang giingon, magsaba-saba daw mi, buhaton ang ilang dili gusto, para sila jud kusa muhawa magpalayo. Magsaba-saba. Mauto, wala gyapon sila ni Hawa. Tulo na ka mananambalay ang ni Anhi sa balay. Sina Nanay Nining, Tatay Pilipi, o katong tagadang-tagang. Ilang advice, wala may choice, pasagdan na daw muhawa, or padugaan namo. Kalas na kaay padugo, dili gyapon muhawa. Ikadaghan na dili gyapon, isag respetuon pa nimo sila pananghid. Mailhan man nimo man sila sa kasabutan, nga wala kay kung halad kag manok. Katong naa pa sila sa sala, katong naghalad pa silang mama sa manok, muhawa na sila, grabe ka disturbo sa sala. Dili baya na sila gusto masipaan o matamakan. Naa sila sa tunga, ikaw pa ang mag-adjust para dili sila matamakan. Mauto, gihalaran og manok, ipabalhin sa lain dapit. Human og bugwal ni mama, wala siya gihilantan. Abi niya nituman sila sa kasabutan, naaraman di ay siya sa ilalom sa katri. Unya, gipananghiran na po ni mama nga ipahawa sila sa ilalom sa katri kay maglisod magbutang og floor mat. Dako manggod siya. Kung floor matan, kay lisod kay bundok, magisi ang floor mat. Maoto, gihalaran og manok, sa gasto kaayo, sa manok 5 ka buo. Unya, ihalaran og manok, napod para muhawa na. Wala gyapon sila nituman sa kasabutan. Pagkatulo ka adlaw, nag-anam-anam noon siya kadako. Mailhan nimo siya gaanam-anam og kadako, pinaasay murag na ay kabag-uhan ang yuta. Kabag-uhan na buo. Nabuo na pod sa pikas. Sa tapat nakaanam siya og kadako. Nasuko si mama. Mauto, iyang giignan. Kamu na lang gani nakipuyo sa among lugar. Sa gabal kaayo mo sa among lugar. Ug salbahis pa kaayo mo. Mauto, gihilantan balik si mama. Ibalhin sila, pero sa amo agyapon silang yuta gitukkaran. Dili sila mugawas, naaradyod sila sa kwarto. Maong ingon sa mananambal, nga bisag duhara ang paingnan, ang
dawaton sila dara na lang gyud or magsaba-saba mi para mohawa sila. Ilang huna-huna kay ila na daw ning teritoryo nga lugar. Maong giignan sa mananambal nga giangkon nila ang yuta kay daghan daw kaayo sila. 72 sila kabuo. Maugani kung magpadala daw sa problema, ang naa daw sa ang balay kay kaguol, kasakit o kalagot. Tungod sa kadaghan sa duwende, gitawag nila ni ug anay sa mananambal. Tungod bisan asa ra sila mukapit ug dili sila mohawa sa among balay. Bisag unsa pa nimo sila lugaw, dili sila mohawa kay ilang teritoryo kuno among yuta.